हेलो स्टूडेंट। संख्यार कहानीर तृतीय अध्याय तुमମାନଙ୍କୁ स्वागत। पूर्व वीडियो रे आमे रोमान नंबर विषय जानिथले। हिंदू नंबर को किपरि भाबरे रोमान नंबर रे परिवर्तन करिबा ता मध्ये शिखिथले। आजिर वीडियो रे बा हमर संख्यार कहानीर तृतीय अध्याय रे आमे जानिबा कि किपरि भाबरे आमे रोमान नंबर को कोन करि परिबा ना जोग करि परिबा। कोन करि परिबा ना जोग करि परिबा एवं गुणन करि परिबा। गुणन एवं जोग एई दुईटी जिंस आज आमे शिखिबा। तो चलो स्टार्ट करिया वीडियो। ठीक अछि। प्रथमे कोन अछि ना पूर्व वीडियो रे मु तुम मानको गोटे क्वेश्चन देइथेली आ कहिथेली ताकू सॉल्व करिकि कोन करिवो ना कमेंट करिवो। आउ जହାର कमेंट ठीक रहइबो नेक्स्ट वीडियो रे ता ना पॉपअप हबो एवं मु ता ना नेक्स्ट वीडियो रे अनाउंस करिवि। तो चलो देखिबा सॉल्व करिबा आ देखिबा जे केतोटी पिला एहार सठिक आंसर देइचंती। तो प्रश्नटी कोन थला ना 3949 को आमे कोन करिबा ना रोमान नंबर रे लिखिबा। कोन लिखिबा 3949 को रोमान नंबर रे लिखिबा। तो ता पूर्वरु पिला माने मु तुम मन पके दउची आमे आई को लेखुतले 1 ही को लेखुतले 5 एक्स माने जानिथले 10 तापर मु तुम शॉर्टकट ट्रिक बतैथेली कोन लक्ष्मी चा देला काहाको ना मैडम को लक्ष्मी एल रे कोन ना 50 चा कोन सी रे कोन ना 100 देला डी रे कोन ना 500 एम कोन ना 1000 एटा मन रखिया भी तुम मानु कहिथेली जे एई तीन जिंस सातटी जिंस तमे संपूर्ण भाबरे मन रखिबो। चलो ए प्रश्नटा सॉल्व करिबा। ना 3949 को किपरि भाबरे भांगिबी ना 3000 मिसाण 900 मिसाण 40 मिसाण 9 तापर मु कहिथेली जेउ जागारे 9 किंबा 4 थिबो से जागारे को प्रक्रिया लागिबो ना वियोग प्रक्रिया। 3 9 एवं 4 को छाड़ी कि जेकोसी संख्या थिबो सेठी कोन लागिबो ना जोग प्रक्रिया। तमे करिबा चलो तो 3000 रे तो 3 9 आ 4 नाही तमे कोन करिबा ना जोग करिबा। तो 3000 को हम किपरि भाबरे लिखिबा ना 1000 मिसाण 1000 मिसाण 1000 तापर कोन अछि 900 900 को किपरि लिखिबा ना 1000 फेडाण 100 काहेकि ना एठी वियोग प्रक्रिया लागिबो। तो 40 के आमे किपरि लिखिबा 50 माइनस 10 9 को किपरि लिखिबा ना 10 फेडाण 1 चलो एबे लिखि दबा 1000 माने कोन ना एम आ गोटे कलर कर दोची भलो भाबरे बुझा पड़िबो 1000 माने कोन ना एम आ गोटे 1000 एम ये भी एम 1000 माने एम 100 माने केते सी 50 माने एल 10 माने एक्स एक्स आउ एटा आई चलो लिखिबा ना कोन हबो ना एम 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 जो जगह रे माइनस ହେଇଛି फास्ट लेखा हबो छोट संख्या सेकेंड लेखा हबो बड़ संख्या छोट संख्या किए सी बड़ संख्या किए एम एठी भी माइनस ହେଇଛି प्रथम लेखा हबो छोट संख्या तापर लेखा हबो बड़ संख्या एठी ए जगह रे भी माइनस ହେଇଛି प्रथम लेखा हबो छोट संख्या तापर लेखा हबो बड़ संख्या तो कोन हैला आंसर ना 3 9 4 9 रो आंसर हबो कोन ना ट्रिपल एम सी एम एक्स एल आई एक्स बुझा पड़ला। तो चलो देखिबा कहार कहार कमेंट ठीक ହେଇଛି। तो जना पड़ुची बहुत पिला विभिन्न प्रकार आंसर लिखिचंती हेले टिके टिके रे समिस्तिଙ୍କର आंसर भूल होई जाईची। तो सेति पई तमे माने आउ थरे ट्राई करो आ गोटे नंबर ना 2 9 9 4 एई संख्या को आउ थरे ट्राई करो एवं कोन करो ना सॉरी कोन करो कमेंट करो ठीक अछि। तो ए वीडियो नेक्स्ट जिबा ए वीडियो हमर कोन अछि ना निम्नलिखित ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର କରିଦବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସି ସି ଏକ୍ସ 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 ଡବଲ ଆଇ ଚାରିଟା ସି ଏକ୍ସ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ
एई संख्या को आमे हिंदू नंबर रे परिवर्तन न करिकी कौन करिबा ना जोग करिबा। तो चलो नेक्स्ट पेज रे करिबा। कौन अछि हमर संख्या दीटा आमे लिखिदबा प्रथमे। प्रथम संख्या कौन अछि ना सी सी एक्स 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 आई आई आ गोटे कौन अछि सी 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 एक्स आई 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 ये हमर संख्या अछि। ए संख्या को कौन करिबा ना जोग करिबा। कौन करिबा ना जोग करिया। जोग करिया पूर्वरु आउ थरे मन पकेइ दउची आमे आई को लेखुतले कौन 1 भी को लेखुतले 5 एक्स को लेखुतले 10 तापरे कौन लक्ष्मी चा देला मैडम को मन रखिबा ट्रिक लक्ष्मी कौन 50 चा देला कौन 100 काहाकू देला मीन्स 500 मैडम मीन्स 1000 एटा मन रखिବାକୁ କହିଛି एटा मन रखिबा निहाती दरकार तो एटा मन रखियो। चलो याकू सॉल्व करिया। सॉल्व करिया पूर्व कौन करिबा आमे समस्त प्रकार चिन्ह को अलगा करदबा। प्रथमे कौन करिबा ना आमे सी को अलगा करदबा। सी हमर केतोटी अछि गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटा केतरा अछि छटा अछि सी। छटा सी मीन्स केते ना 6 गुणन सी माने केते ना 100 6 गुणन 100 केते इक्वल टू 600 तो 600 को आमे केमति लेखु ना 600 को आमे लेखु 500 मिसाण 100 तो 5 रो चिन्ह कोन डी 100 रो चिन्ह कोन सी तो कोन लेखिबा डी एवं सी आको आमे केमति लेखिबा डी एवं सी सहज रे बुझिया को हेले 1 2 3 4 5 पांचटा सी को कोन करा जाय ना एई पांचटा सी को प्रथमे कोन करा हैछि गोटे डी करा जायछि। कोन करा हैछि ए पांचटा सी को मिसेइकी गोटे डी करागला आ गोटे सी जो बळका पड़ला एटा सी करागला बा तमे 6टा सी को नेइकी प्रथमे ताको गुणिकी ताको इपरि भाबरे भी करि पारिबो। तो नेक्स्ट जिबा तो सी सरला सी पर हमर कोन अछि ना एक्स अछि। एक्स हमर केतोटी अछि ना चारोटी एक्स अछि। केतोटी एक्स अछि ना चारोटी एक्स अछि। चारोटी एक्स मतलब 4 इंटू एक्स तो केते हबो 4 इंटू एक्स माने केते 10 माने केते होउची 40 तो 40 के हम किपरि लेखु ना 4 अछि माने 50 फेडाण 10 तो 50 रु 50 को हम कोन लेखु ना एल 10 को एक्स तो एटा कोन हबो एक्स एवं एल मने पडुची 40 के हम केमिति लेखु जेहेतु 4 अछि एटा कोन लेखा हबो 50 फेडाण 10 तो एटा कोन हबो 4टा एक्स टा ना एक्स एल नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट हमर कोन अछि ना आई अछि। आई केतेटा अछि ना 5टी हमर कोन अछि ना आई अछि। 5टी आई मीन्स 5 गुणन आई इज इक्वल टू 5 गुणन 1 इज इक्वल टू 5 5 को हम केमति लिखि पारु ना v समिस्ति की जणा अछि तो एटा को हम कोन लिखिबा डायरेक्ट v तो एई दीटार सी सी ट्रिपल एक्स डबल आई चारटा सी एक्स ट्रिपल आई एई दुहींकर जोगफल केते हबो ना डी सी एक्स एल एवं v देखिदबा आंसर ठीक अछि ना नहीं देखो तार भी सेम आंसर हिची डी सी एक्स एल v बुझा पड़ला पिले माने बुझा पड़ला चलो नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट तुमको गोटे क्वेश्चन देछि चलो एई क्वेश्चन टा भी सॉल्व कर दो आ परे या परे मु तुमको क्वेश्चन सॉल्व करियार बहुत इजी बहुत सहज उपायटे कहबी जो उपाय रे तमरे जेकोसी प्रश्न आसीबो ए मिश्रणर तमे से प्रश्न बहुत सहज रे करि परिबो तमे बही प्रणाली रे फास्ट करिया बही प्रणाली कोन करिवा ना फास्ट लिखिबा कोन ना एल एक्स 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 ही आई आई तापरे कोन अछि ना एल एक्स एक्स ही आई 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 चलो मैं लिखि दउची हमें आई को लिखु तले 1 ही को 5 एक्स को 10 एल को 50 सी को 100 डी को 500 आउ एम को कଣ 1000 लिखितले चलो करिवा एटी एल केतोटी अछि एल अछि केतोटी ना 2 टी एल केतोटी अछि 2 टी 2 गुणन एल
2 गुणन एल मीन्स केते होची 2 गुणन 50 इज इक्वल टू 100 तो 100 ପାଇଁ ଆମର ऑलरेडी कोन ଅଛି सी ଅଛି तो एईटा को हम कोन लिखि परिबा ना सी तापर करिया कोन ना हमर केतोटी एक्स अछि एक्स अछि केतोटी ना 5टी 5टी एक्स मीन्स 5x 5 into 10 केते 50 50 को हम कोन लिखि परिबा ना एल तो कोन लिखि परिबा एल तापर केतोटी अछि ना दुईटी कोन अछि v अछि तो दुईटी v मीन्स 2 into v 2 into 5 केते हबो ना 10 हम एटा कोन लिखि परिबा 10 माने x एटा कोन लिखि परिबा x तापर केतोटी अछि आई अछि हमर केतोटी ना 5टी आई अछि 5टी आई मीन्स 5 into आई 5 into आई मीन्स 5 गुणन 1 इज इक्वल टू 5 5टा आई को हम कोन लिखि परिबा v तो एई दुईटार जोगफल हमर कोन हेबो ना CLXV बहुत सहज चलो आम एई संख्याटा एई जोटा देइथला एई प्रश्नटा मु आउरी सहज उपाय करिवि कारण किछि रोमान नंबर एपरि आसे प्रश्न रे जोटा कि कोन हुए ना एपरि तमे एल भी एक्स को जदि सर्कल करी करिवो बा जोग करी करिवो तम पे कोन କିଛି କଷ୍ଟକର ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟଟେ କହିବି, ଯୋଉଟାକି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହବ। ମୁଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଲ୍ଭ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଚାଲ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ଲେଖିବାର ଅଛି ସେ କଣ ଭିଡିଓ ପଜ୍ କରିକି ଲେଖି ଦବ। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ ଅଛି ଆମର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ଅଛି ନା ଏଲ୍ ଏକ୍ସ 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 ଭି ଆଇ ଆଇ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି? ଏଲ୍ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଭି ट्रिपल आई ठीक ଅଛି ଏଇ ଦିଟା ଅଛି ସିଏ କହିଛି ଏଇ ଦିଟା ଯୋଗ ଆଉ ସିଏ ବହି କହିଛି ଯେ ତମେ ଆକୁ ହିନ୍ଦୁ ନମ୍ବରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକି ସଲ୍ଭ କରିବ ଠିକ ଅଛି କଣ କହିଛି ହିନ୍ଦୁ ନମ୍ବରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକି କଣ କରିବ ନା ଯୋଗ କରିବ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଖାତା ପଛପଟେ ଆକୁ ହିନ୍ଦୁ ନମ୍ବରରେ ବଦଳିଦେବା ବଦଳିବା କେମିତି ଆମର ଅଛି କଣ ଏଲ୍ ଏକ୍ସ 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 ଭି ସେକେଣ୍ଡ ତ ଏଲ୍ ମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ନା 50 ଏକ୍ସ ମାନେ 10 ମିଶାଣ 10 ମିଶାଣ 10 ପ୍ଲସ୍ ଭି ମାନେ 5 ମିଶାଣ 1 ମିଶାଣ 1 ତ ଏତିକ ସବୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ ନା 50 30 80 85 86 87 କେତେ ହଉଛି 87 ଏଟାକୁ ମିଶେଇବା ଏଟାକୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହବ ନା ଇଏ 50 10 10 5 3 50 ଷାଠିଏ 70 75 76 77 78 କେତେ ହବ 78 ତ ଏଇଥିର ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହବ ନା 8 7 କେତେ 15 ରୁ 5 ରଖିନେଲା 1 8 8 16 କେତେ 165 କେତେ ହଉଛି 165 ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କୋଉଠି କରିବା ନା ଖାତା ପଛରେ କରି କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର ନା 165 ଏତି କ୍ଲିୟର ଏବେ ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା କଣ ଲେଖିବା ନା ଏଲ୍ ଏକ୍ସ 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 ଭି ଆଇ ଆଇ ଏଲ୍ ଡବଲ ଏକ୍ସ ଭି ଆଇ 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 ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆକ୍ସନ କଣ କରିବା ନା ଏଲ୍ କୁ କଣ କରିବା ସର୍କଲ କରିଦବା ତାପରେ କଣ କରିବା ଏକ୍ସ କୁ କଣ କରିବା ସର୍କଲ କରିଦବା ତାପରେ କଣ କରିବା ଭି କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସର୍କଲ କରିଦବା ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ନା ହଁ ଆଇ କୁ କଣ କରିବା ଆରେ ୱାଇ ଟି କଣ ହେଲାନି ଆଇ କି କଣ କରିବା ଏମିତି ସର୍କଲ କରିଦବା ଯେମିତି କଣ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନମ୍ବରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ସଲ୍ଭ କରିଛେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ନମ୍ବରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେତେ ହେଇଯାଇଛି 165 ତ 165 କି ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ନା 100 ମିଶାଣ 60 ମିଶାଣ 5 ତ 100 କୁ କେମିତି ଲେଖିବା ନା 100 ମିନ୍ସ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ନା ସି 60 କୁ କେମିତି ଲେଖିବ 50 ପ୍ଲସ 50 ପ୍ଲସ କେତେ 50 ପ୍ଲସ 10 50 କିଏ ଏଲ୍ 10 କିଏ ଏକ୍ସ 5 କଣ ଭି ସି ଏଲ୍
xb तो इज इक्वल टू दब लिखिबो कोन एटा हबो cl xb तो दिस शुड बी योर कोन आंसर तमे एपଳି भी करि परिबो नहले बही रे जो प्रणाली देइची से भଳି भी करि परिबो किंतु बही प्रणाली अनुसार किछिटा क्वेश्चन एपरि आसे मु बहुत फेस करछि से भळे क्वेश्चन पिला मानु पढेला बेले स्कूल ले जे से क्वेश्चन ने कोन हुए ना बहुत स्ट्रगल करिवे जे से क्वेश्चन टा तमे एई बही प्रणाली ले कले सॉल्व हुए नाही तो सेति पई तमे से जगह रे एई फार्मूला बा एई प्रणाली फॉलो करिवो बहुत सहज रे तुम मानकर आंसर बाहरी जीवो ठीक अछि तो यदि कहबो आउ किछिटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करदवा किछि असुविधा नै तो मु लिव होछि आउ किछिटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दउछि के पिले माने अपेक्षा करिवो मु टिके क्वेश्चन बाहर कर देई कि कोन प्रैक्टिस करि के रहि जा लिखै दिए जे लेखिनो पिले माने वीडियो पॉज करिकि देखिनौ क्वेश्चन ठीक अछि ठीक ठीक अछि किछिटा क्वेश्चन अछि जेमति गोटे क्वेश्चन अछि कोन कोन अछि क्वेश्चन ना गोटे क्वेश्चन अछि तमर एम एम सी डी मिश्रण टी डी आ गोटे क्वेश्चन अछि कोन आ गोटे क्वेश्चन अछि ना डी प्लस सी सी एल अछि डी प्लस सी सी एल तमे फास्ट क्वेश्चन टा करिवा सॉल्व फास्ट क्वेश्चन को अछि डी सी सी एल तो डी टा कोन जानछ तमे डी टा जानछ कोन ना 500 सीसीएल सी टा केते 100 सी कोन 100 एल कोन 50 एटा केते हला टोटल 100 250 केते हला 250 ए दिटा को जोग कले केते हबो 0 5 5 6 7 केते हबो 750 750 एमति भांगिबा केते हबो ना 500 प्लस बुझी पारियोनी एमति भांगिले केन भांगिबा 700 प्लस 50 केन भांगिबा 700 प्लस 50 700 केन भांगिबा 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 तो 500 टा कोन हबो 500 टा कोन हबो ना डी 100 टा कोन ना सी सी 50 टा कोन एल कोन भारिबो डी सी सी एल दिस इज योर आंसर तमे माने केमति करिवो तमे माने मु कोन कहिची फास्ट कोन करिवो ना लिखि दबो फास्ट लिखि दबो डी तापर लिखि दबो कोन सी सी एल जेहेतु एठी किछि नाही त तमे कोन करिवो ना तमे डी को गोटे गोल बुलेइ दबो सी को गोटे गोल बुलेइ दबो एवं एल को गोटे गोल बुलेइ दबो इज इक्वल टू देइ दबो कोन लिखि दबो ना डी सी सी एल दिस शुड बी योर आंसर ठीक अछि सेकंड क्वेश्चन टा सॉल्व करिवा सेकंड क्वेश्चन टा कोन देइची ପିଲାମାନେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଖାତାରେ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ତାପରେ ଭିଡିଓ ପଜ କରିକି ଆଗେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଖାତାରେ ସଲ୍ଭ କର ଦେନ୍ ଦେନ୍ ଫେର ଭିଡିଓ ପ୍ଲେ କରିକି ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରୁଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ ଅଛି ନା ଏମ ଏମ ସି ଡି ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ସହିତ ମିଶେଇବ ନା ସି ଡି ସହିତ ଏମ ଏମ ସି ଡି ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ନା ହଜାରେ ହଜାରେ ସି ମାନେ ସି ମାନେ 100 ଡି ମାନେ 500 ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ନୋଟିସ୍ କର ଆଗେ ସି ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଡି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ତ ଏଟା କେତେ ହବ ନା 2000 ମିଶାଣ 500 ଫେଡାଣ 100 କେତେ ହବ ନା 400 ତ 2400 ଏଇଟା ହବ କେତେ 2400 ତ ସି ଡି ଟା କେତେ ହବ ସି ଟା ଅଛି କେତେ 100 ଡି ଟା କେତେ ଅଛି 500 ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କଣ ହେଇଛି ଏଠି ଏଠି
वियोग प्रक्रिया व्यवहार होइछि वियोग प्रक्रिया हेले कोन हबो ना 500 फेडाण 100 एटा केते हबो 400 तो 2400 मिसाण 400 केते हबो 0082 केते ହେଲା ना 2800 2800 को भांगिले केते हबो ना 2000 मिसाण 500 मिसाण 100 ମିସାଣ 100 ମିସାଣ 100 2000 କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ କେତେ 1000 ମିସାଣ 1000 ତ ଏଟା କଣ ହବ 1000 କଣ ନା m m 500 କଣ d 100 ଟା କଣ ହବ ନା c c c ଏଟା आंसर କଣ ହବ ନା m m आंसर କଣ ହବ ନା m m d c c c this should be your answer ତମେ ତାହେଲେ କରିବ କେମିତି ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ୱାନ୍ସ ତମେ ଆନ୍ସର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଖାତା ପଛରେ କରିକି ୱାନ୍ସ ତମେ ଆନ୍ସର ପାଇସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବ ନା ଆକ୍ସନ କରିବ ଆକ୍ସନ କଣ କରିବ ନା ଏମ୍ ଏମ୍ ସି ଡି ଲେଖିଦବ ତଳେ କଣ ଲେଖିଦବ ସି ଡି ଏମ୍ 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 ସି ଡି ଲେଖିଦେଇକି ତଳେ କଣ ଲେଖିଦବ ସି ଡି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବ ନା ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବ ନା ଏମ୍ ରେ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ ତାପରେ କାହାଥିରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ନା ସି ରେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ ତାପରେ କୋଉଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ନା ଡି ରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ ଗୋଲ ବୁଲେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କଣ ହବ ନା ଏମ୍ ଏମ୍ ଡି ସି 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 ଯଦି ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ତମେ ଯଦି କଣ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତମେ ଯଦି ବହି ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ହାର୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା କାରଣ ଏଠି ଦିଟା ଏମ୍ ଅଛି ଆଉ ସି ଟାକୁ ସିଏ କଣ କରିଛି ମାଇନସ୍ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଛି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଇନସ୍ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ତମେ କଣ ମଝିରେ ଯଦି ଦିଟାକୁ 2c କରିଦବ କଣ କରିଦବ ନା 2c କରିଦବ ତାହେଲେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 100 ହେଇଯିବ ଏଠି ହେଇଯିବ କଣ 200 ହେଇଯିବ ଆଉ ଦିଟା ଏମ୍ କୁ ଯଦି କରିବ 2m କରିଦବ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସେଠି 2000 ହେଇଯିବ ଆଉ 2 ଦିଟାକୁ କରିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ 2 ଇଣ୍ଟୁ 500 କେତେ ହେଇଯିବ 1000 ହେଇଯିବ ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବା ନା 2000 କୁ କଣ ଦିଟା ଏମ୍ ଲେଖିଦବ 200 କୁ କଣ ଲେଖିବ ତମେ ଦିଟା ସି ଲେଖିଦବ ଆଉ 1000 କୁ କଣ ଲେଖିବ ଫେର ଗୋଟେ ତମେ କଣ ଏମ୍ ଲେଖିଦବ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବ ଆଗେ ତମେ ମିଶେଇଦବ ବାହାର କରିକି ତାପରେ ଆନ୍ସର ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କରିକି ତମେ ଆନ୍ସର ଟା ଲେଖିଦବ ତ ଏଇଠି ତମର 100% ସ୍କୋର ରହିବ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଏଟା ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ନା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ନା କଣ ନା ଗୁଣନ ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ଗୁଣନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ବହିରେ ରୋମାନ ନମ୍ବରର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ତାର ସଲ୍ଭ କରିନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ସଲ୍ଭ ଶିଖେଇଦେବି କି କିପରି ଭାବରେ ତମେ ରୋମାନ ନମ୍ବରର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ କିନ୍ତୁ ତମ ବହିରେ ଦେଇନି କି ତମ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବନି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ସେଥିପାଇଁ ତମର ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି କଣ ଗପ ଅଛି ସେ ଗପଟା ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡେୟାର ଡେଭିଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ଅଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଇଦର ତମେ କଣ ସିଂହ ସହିତ ଲଢିବ ବା କଣ ଲାୟନ ସହିତ ଲଢିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ କଣ ନା ରୋମାନ ନମ୍ବରକୁ କଣ କରିବ ଗୁଣନ କରିବ ସବୁ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଲୋକ ଯେତେ ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସିଂହ ସହିତ ଲଢିବାକୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ କଣ ନା ରୋମାନ ନମ୍ବରକୁ ଗୁଣିବାଠୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପଛେ ମୁଁ ସିଂହ ସହିତ ଲଢିଦେବି କିନ୍ତୁ ରୋମାନ ନମ୍ବରକୁ ଗୁଣିବି ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି ତାହେଲେ ରୋମାନ ନମ୍ବର ଗୁଣିବାକୁ ହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ ଧର ଗୋଟେ ରୋମାନ ନମ୍ବର ଅଛି ଏଠି କଣ ଅଛି ହି ଇଣ୍ଟୁ ଏଲ୍ ହି ମାନେ ତମେ କେତେ ଜାଣିଛ ନା 5 ଏଲ୍ ମାନେ କେତେ ଜାଣିଛ ଏଲ୍ ମାନେ କେତେ ନା 50 ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଭି ମାନେ 5 ଏଲ୍ ମାନେ 50 ଯଦି ମୁଁ ଭି କୁ ଏଲ୍ ସହିତ ଗୁଣିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 5 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ ଡଟ୍ 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 କେତେ ଥର ଲେଖିବି 50 ଥର ମିଶେଇବି କାହାକୁ 5 ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେଇଛି କଣ ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି
ତମେ କହ ଏଲ୍ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? 50 50 ଡି ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛ 500 ତମକୁ ଏଲ୍ 50 କୁ କେତେ ଥର ଲେଖିବି? ନା 500 ଥର କଣ କରିବି? 50 କୁ ମିଶେଇବି। କେତେ ଥର ମିଶେଇବି? ନା 500 ଥର। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଗପରେ ସାର୍କାଷ୍ଟିକାଲି ଦେଇଛି ଯେ ଜଣେ ସିଂହ ସହିତ ଲଢିଦବ ପଛେ ଜଣେ ସିଂହ ସହିତ ଲଢିଦବ ପଛେ କିନ୍ତୁ ରୋମାନ ନମ୍ବରକୁ ଗୁଣନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ତମ ବହିରେ ଦେଇନାହିଁ ତ ରୋମାନ ନମ୍ବର ଗୁଣନ ପାଇଁ ଏତେ ଓରିଡ୍ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାକି ଜାଣିଥା କି ରୋମାନ ନମ୍ବର କୋଉ ଭଳିଆ ଗୁଣାଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣା ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତମେ କଣ 50 ଥର ମିଶେଇବ। ନହେଲେ 50 କୁ କେତେ ଥର ମିଶେଇବ? ନା 5 ଥର। ଏଠି କଣ ତମର ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ତମକୁ ଇଜି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଲ୍ ରେ ଡି କୁ ଗୁଣିବି 50 ରେ ସିନା ତମେ 500 କୁ ଗୁଣିଦବ ସହଜ ଆମର କଣ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ ରେ ଡି କୁ ଗୁଣିବ ତ କଣ 50 କୁ 500 ଥର ଲେଖିବ ନହେଲେ 500 କୁ କେତେ ଥର ଲେଖିବ? 50 ଥର ଯୋଉଟା କି କଣ ଏଟା ବି ହାର୍ଡ ସେଟା ବି ବହୁତ ହାର୍ଡ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତମର ବସ୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତମକୁ ଶିଖେଇ ନାହିଁ ରୋମାନ ନମ୍ବରରେ। ଠିକ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ନା ନେକ୍ସଟ ତମକୁ ଦିଟା କଣ ମୁଁ ରୋମାନ ନମ୍ବର ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ବା ରୋମାନ ନମ୍ବର ଦିଟା ଦେଇଛି ଆକୁ କଣ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିକି କଣ କରିବ ନିଜର ଉତ୍ତରକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। କଣ କରିବ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଯଦି ତମ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଠିକ ଥିବ। ଯଦି କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଠିକ ଥିବ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ତମ ନାମ ସହିତ ତମର ଆନ୍ସର ଏବଂ ମୁଁ ତମ ନାମ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୋର। ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତମେ କ୍ଲାସଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ ବାଏ।